स्वागत करछि आज मोस्ट इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन देखंतु आज आमे उड़िया ऑनर्स रो सेकंड सेमेस्टर पई मोस्ट इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन आपन सिलेक्शन क्वेश्चन नै के आछि। तो देखंतु एटा आपन देखि पारथिबे प्रथम यूनिट रे आपन को अछि हला प्रथम यूनिट रो आपन प्राक साला साहित्य रे आपन मोस्ट इम्पोर्टाट रहबा देखंतु चर्चा साहित्य एवं नाथ साहित्य चर्चा साहित्य एवं नाथ साहित्य देखंतु चर्चा साहित्य रो मोस्ट इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन आसी आपन चर्चा साहित्य रो धार्मिक पृष्ठभूमि आलोचना करो। ए क्वेश्चन टे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन आपण माने ए क्वेश्चन को लिखि रखंतु एवं बारंबार प्रैक्टिस करंतु जाफलर के परीक्षा रे निश्चय एही क्वेश्चन आसे आपण मानकु जे कोनोसी चर्चा साहित्य रो धार्मिक पृष्ठभूमि आलोचना करे कहले एही बोले आपण माने लिखिबे। मु आपण को पॉइंट पॉइंट देके आपण को बहुत सरल भाषा रे लिखिकी आनी छी हला। तो देखंतु अपन को सिलेक्शन क्वेश्चन एटा अपन को सेकंड सेमेस्टर पई। तो चलंतु वीडियो को देर न करी फटाफट स्टार्ट करनबा। ता पूर्व देखंतु वीडियो को गोटे गोटे लाइक करंतु आपण माने वीडियो देखुछंती किंतु वीडियो को लाइक करूनांती आपण माने गोटे गोटे लाइक करंतु वीडियो को और चैनल को जदि न आस्थले चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी जानतो हला। तो चलंतु फटाफट स्टार्ट करनबा। तो देखंतु एडी देखंतु आपण माने जे कोनसो लॉन्ग क्वेश्चन लेखुछंती लॉन्ग क्वेश्चन लेखले आपण को इंट्रोडक्शन देबे। तो मु देखंतु आपण को एबुला लेखिछि। तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी समाज रे संहिता स्थापन करी उन्नत जीवन जापन रे ताको सहायता करे भाषा हैला। तो भाषा को समृद्ध शक्तिशाली और बलिष्ठ करे साहित्य अर्थात जो भाषा साहित्य जेते उन्नत सही भाषा सेते प्रभावशाली। ए क्षेत्र रे ओडिया भाषा ओडिया भाषा साहित्यर क्रम विकास अतीत गुरुत्व बहन करे। तो अभिलेख साहित्य तालपत्र साहित्य आधुनिक साहित्य एपरी क्रम रे ओडिया भाषा साहित्य आज सुसंहिता समृद्ध मध्य देखो आपण माने कॉन्सेप्ट जदि क्लियर ही नांती माने माने क्लियर ही जानतो। देखो माने पूर्वरु चर्चा साहित्य केबे आस्थिला चर्चा साहित्य जो अष्टम नवम शताब्दी रे जो चर्चा साहित्य आस्थिला बा द्वादश शताब्दी आस्थिला से समय देखो आमे जे कोनोसी आमे लेखु जहाँ भी आमे जो लेखाटा है जो लेखाटा कौन थिला जो साहित्य जेते उन्नत से भाषार से प्रभावशाली विकास अतीत गुरुत्वपूर्ण बहन करे। अभिलेख साहित्य जोटा कि तालपत्र है तालपत्र साहित्य आधुनिक साहित्य एपरी क्रम ओडिया भाषार साहित्य आज सुसंहित होइछि माने से समय तालपत्र लेखारे आज मध्य सुसंहिता समृद्ध मध्य होइछि। देखंतु से समय आमे लेखुथिलु अभिलेख साहित्य नाथ साहित्य भली तालपत्र साहित्य बा बहुध साहित्य जहाँकि चर्चा साहित्य रूपे ख्यात तत्कालीन ओडिशार राजनैतिक सामाजिक और संस्कृत धार्मिक उत्थान पतन गाथा बहन करे है। से समय जो राजनैतिक जोटा बौद्ध धर्म राजनैतिक सामाजिक संस्कृत तथा धार्मिक उत्थान कौन कौन लेखा जाता जो तालपत्र लेखा जाता है से समय लेखार कौन माने प्रारंभ होता। तो देखो जोटा कि 1907 मसीह नेपाल राजदरबार चर्चा विनिश्चय नामक तालपत्र प्रति विशिष्ट बंगीय विद्वान हरप्रसाद शास्त्री आविष्कार करते। मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा उनको शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे है केते मसीह हरप्रसाद शास्त्री जोटा तालपत्र प्रति विशिष्ट माने आविष्कार करते एटा मन मन रखु 1907 मसीह है। तो देखो सामाजिक जीवन विभिन्न विभाग को रूप भाव में ग्रहण करछंती। तो फल समसामयिक समाज छवि से रचन अति जीवंत हो उठी। देखो तत्कालीन समाज विवाह दंपत्य जीवन वेशभूषा खाद्यपेय बासगृह जीविका अर्थनैतिक व्यवस्था इत्यादि चर्चा गीतिका गुड़िक देखा मिली है यही सब आम चर्चा गीतिका देखा मिली था। तो निम्न से गुड़िक संपर्क में आलोचना करागला है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन देवे से समय कौन सब कौन लेखा होता है लेखिबार तो कौन सुविधा नथिला तेणुक तालपत्र रे अभिलेख विभिन्न अभिलेखगार विभिन्न प्रकार साहित्यिक धार्मिक पृष्ठभूमि से समय लेखुले ये आप इंट्रोडक्शन देवे। तो देखो एवं आम जा कौन सब से समय चलूला है। तो ये आप देखिपे प्रथम रोचे जाति प्रथा। तो जाति प्रथा कौन देखो तत्कालीन समाज रे जाति प्रथा प्राधान्य थिला डंब शबर आदि जाति को नीच और अस्पृश्यता जाति भाव में ग्रहण करा जाउथिला है माने से समय जो डंब जाति थिला शबर जाति थिला ए सब जाति को अस्पृश्यता जाति बा छोट जाति बोली ग्रहण करा जाउथिला। तेणु डंब डमुणी शबर सबरुणी प्रभृति नगर बा ग्राम बाहर बसवास करथिले। तो नगर बाहर डंबी मेहरी कुड़िया एपरी नीच जातिर लोक मानक आर्थिक सामाजिक अवस्था विशेष उन्नत होई नथिबारु सेमानक मध्यरु अनेक कुड़िया रे बसवास करथिले
ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡମ୍ବ ଜାତି ଥିଲେ, ଶବରୀ ଜାତି ଥିଲେ, ଏମାନେ ମାନେ ବଣରେ ଯାଇକି ବା କୁଡ଼ିଆରେ, ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲେ ହେ କେହି କେହି ସଂସାର ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜାତିରୁ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କେତେକ ଚର୍ଯାର ଚଣ୍ଡଳୀ, ଡମୁଡ଼ି ଓ ସୁଣ୍ଡିଆଣୀ ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ଜାତିର ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରୁ ହୋଇଥିଲେ ହେ କାହ୍ନୁପା ଡମୁଣିକୁ ବିବାହ କରିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚର୍ଯା 19 ଓ 10ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ତ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଓ ଜାତିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା। ଜାତି ପ୍ରଥା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ବିବାହ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ରୀତି ରହୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ବିବାହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ କିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଚର୍ଯା 19ରେ କାହ୍ନୁପା ଡମଣୀ ସହିତ ନିଜ ବିବାହର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ତ ବିବାହଠାରେ କାହ୍ନୁପା ଭଲ ଯୌତୁକ ନେଇ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ନବଦମ୍ପତି ଶୃଙ୍ଗାରରେ ମଜି ଯାଇ ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏହା ଜଣା ପଡ଼େ ଯେ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ନବଦମ୍ପତି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ ନମ୍ବର କାପାଲିକାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମାନେ କାପାଲିକା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଗାରିଣୀ କ'ଣ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କଳାରେ। ସେତେବେଳେ ସାମରିକରେ କାପାଲିକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚର୍ଯା 10ରେ କାହ୍ନୁପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲ ଡମ୍ବି ଢଏ ସମ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ତ ନିଘନ କାହ୍ନୁ ପାଳିକା ଜର ଲଙ୍ଘ ଡମ୍ବିଣୀକୁ ସାଧନା ସଙ୍ଗୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କାପାଲିକା ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନି, ସେମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ତ ଜଣେ କାପାଳିକାର ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାପାଲିକା ଶରୀରରେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରିଥାଏ। ତ ପାଦରେ ଘଣ୍ଟି ଓ ନୂପୁର ପରି ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାପାଲିକାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ହାର, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା 11ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଳିକାଳି ଘଣ୍ଟା ନେଉର ଚରଣେ ରବି ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳ କରି ଆଭରଣେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାପାଲିକାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ନମ୍ବର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ'ଣ, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି। ତ ଚର୍ଯାକାଳୀନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟାଧ ଶିକାର କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା ଭୁସୁକିପାଙ୍କ ଚର୍ଯା 6ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ମାନେ ବ୍ୟାଘକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଶିକାର କରିକି ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ବେଡ଼ିଲ ହାକ ପଡ଼ୋଇ ଚୋଦିଶ। ତ ଅକାତ ହରିଣ ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ଚତୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସୁଣ୍ଡିର କୌଳିକ କର୍ମ ଥିଲା ମଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମାନେ ମଦ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାନେ ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ, ମାନେ ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶଭୂଷା କ'ଣ। ଦେଖ ସବରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସବରୀ ବେଶ ପରିସାଟି ଥିଲା ହେଲା। ବେଶଠାରି ସାଟି ଥିଲା। ଶରୀରର ବେଶ
ପରି ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ସେ ଦେହରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଓ ବେକରେ କାଇଚମାଲ ଓ କାନ୍ଧରେ ବଜ୍ର କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ଚର୍ଯା 28ରେ କୁହାଯାଇଛି ଶବରୀପା ଲେଖିଲେ ଚଉ ଚଉ ପାର୍ବତ ତୋଇ ବସଇ ଶବରୀପା ଭଳି ମରଙ୍ଗୀ କୁଚ୍ଛ ପରହୀଣ ଶବରୀ ବିଗତ ଗୁଞ୍ଜରୀ ମାଳି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଯୋଗୀମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶିତ ରାଗରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍ଗୀତିକ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବାରୁ ବୀଣାମାନଙ୍କ ନାମ ହୋଇଥିବା ଅନୁମେୟ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ତାର ଆକୃତି ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଧ୍ୱନି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ତ ବୀଣାପାଙ୍କ ରଚନାର ସଙ୍ଗୀତ ସହ ନୃତ୍ୟର ଆଦର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଥିଲା। ତ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ବୀଣାପାଙ୍କ ଚର୍ଯା 17ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଦାବା ଖେଳ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ଥିଲା ହିସାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ଖେଳ ପାଳିରେ 64ଟି ଘର ଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଅଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅସୁର, ଗଜ, ନୌକା, ପଦାଧିକ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଚର୍ଯା 12ରେ କାହ୍ନୁପା ଏ ଖେଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉଣେଇ କାହ୍ନୁ ଆମ୍ଭେ ଭଲ ଦାନ ଦେଉ 64 କୋଠା ଗଣାଇ ନେଉ। ଚର୍ଯା କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? କାହ୍ନୁପା 12ରେ, ଚର୍ଯା 12ରେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଲାଷ୍ଟକେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେବେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କାଳନୀ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସୀମିତ ଭିତରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର କଥା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଚର୍ଯାର ସାଧକଗଣ। ତ କ'ଣ এইভাবে আপনার তার সামাজিক পৃষ্ঠভূমি আলোচনা কর বলে আপনার এইভাবে আপনার লেখিবে হল। এটা মোস্ট ইম্পর্টাট লং কোশ্চিন আপনার যেটাকি প্রথম ইউনিট্রু আপনার আউ গোটে ক্লাসে নাথ সাহিত্যর গোটে লং কোশ্চিন আনবি যেটাকি লং কোশ্চিন ইম্পর্টাট রয়েছে। নাথ সাহিত্য, চর্যা সাহিত্য এবং নাথ সাহিত্য আপনার মোস্ট ইম্পর্টাট রহব। দেখুন এইটা আপনার লা আপনার লং কোশ্চিন মোস্ট ইম্পর্টাট। আশা করছি আপনার ভিডিও ভালো লাগবে। যদি ভিডিও ভালো লাগে ভিডিও গোটে লাইক করুন আর চ্যানেল কোন আসলে চ্যানেল সবসক্রাইব করে জানতো হল। তো এটি রহলে ধন্যবাদ।